दोस्तों, अक्सर देखने में आया है कि शादी में ज्यादा जहेज ना मिलने की वजह से लड़की वालों के घर आई हुई बारात भी वापस लौट जाती है, शादियां टूट जाती है। लेकिन यूपी के शहर बरेली में एक दुल्हन ने जहेज के लालची दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया जिसको देखकर दूल्हा भी अपना सर पकड़कर रोने लगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर लें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कर लें, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बरेली में एक जीशान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के घर के दरवाजे पर पहुंच गई तो दूल्हे वाले बुलेट बाइक की मांग करने लगे और कहने लगे जब तक जहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलेगी तब तक निकाह भी नहीं होगा। यह देखकर दुल्हन के घर वाले बेचारे निकाह की मिन्नतें करने लगे, लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए, मगर उसके बाद जब इस बात की खबर दुल्हन के पास पहुंची तो दुल्हन ने कुछ ऐसा काम किया जिसको देखकर दूल्हा और उसके घर वाले भी सोच में पड़ गए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की है। आज से तकरीबन 3 साल पहले लियाकत अली की बेटी समरीन, यह नाम पहचान छुपाने के लिए बदला हुआ है, समरीन की सगाई इज्जत नगर में रहने वाले जीशान नाम के लड़के के साथ हुई थी। सगाई के 1 साल के बाद यानी हाल ही में कुछ दिनों पहले दोनों की शादी का दिन भी आ गया, लेकिन शादी के 2-3 दिन पहले जीशान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी जहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा अगर उसे जहेज में बुलेट बाइक नहीं मिली तो उसकी बारात लड़की वालों के दरवाजे से वापस लौट जाएगी, यानी वो निकाह नहीं करेगा। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। लड़का 250 बारातियों के साथ बारात लेकर लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़े ही शानदार तरीके से बारातियों का इस्तकबाल किया। उसके बाद लड़की के वालिद आए और उन लोगों को एक पिंडाल में ले गए जहां जहेज का सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज को लोगों को दिखा रहा था और हर चीज के बारे में उनसे पूछ रहा था, यह चीज आपको कैसी लगी, आपको यह सामान कैसा लगा। लड़की वालों की तरफ से जवाब मिल रहा था, बहुत अच्छा सामान है। दोस्तों, उसी पंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी की हुई थी और उस पर लिखा हुआ था दूल्हे की फरमाइश। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी रखी हुई थी जिनमें लिखा हुआ था ससुर की फरमाइश। तो कुछ ऐसा सामान भी था जिस पर लिखा हुआ था सास की फरमाइश। खैर, सब लोगों ने जहेज का सामान देखकर बहुत तारीफ की। जहेज भी इतना था कि लड़के वालों की फरमाइश से कहीं ज्यादा कीमती थी, इसलिए सब ने उसकी खूब तारीफ की। मगर उसके बाद जब दूल्हे को पता चला ये लोग तो जहेज में बुलेट बाइक नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं, तो वो नाराज हो गया और कहने लगा कि जब तक बुलेट बाइक नहीं देंगे मैं निकाह नहीं करूंगा। ये सुनकर बेचारे लड़की वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने लड़के वालों की खूब खुशामद की, मगर जहेज का वो लालची दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर लड़की के वालिद ने बताया उन्होंने बुलेट बाइक की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट बाइक आ जाएगी वो उन्हें दे देंगे। लेकिन इस बात पर भी दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर बेचारी लड़की वाले परेशान होते जा रहे थे और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट के पैसे लड़के वालों को दे दी। पैसे पाकर दूल्हा बड़ा खुश हुआ और निकाह करने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को लगा, यानी जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़के ने बुलेट बाइक की फरमाइश की और उसके बगैर निकाह करने से मना कर दिया और अब उसके घर वालों ने उनको बुलेट के पैसे दे दिए हैं, तो दुल्हन इस बात पर नाराज हुई और दुल्हन ने उस लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से घर आए पूरी बारात में हड़कंप मच गई। लोग दुल्हन के पास आए और दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश करने लगे, मगर अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई और कहने लगी
اب مجھے بغیر شادی کے رہنا منظور ہے، لیکن اب اس لالچی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا منظور نہیں۔ یہ دیکھ کر لڑکے والے بگڑ گئے اور ہنگامہ کرنے لگے۔ آخرکار لڑکی والوں کا بھی صبر ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے جہیز کے بھوکے باراتیوں کو پکڑ کر باندھنا شروع کر دیا۔ معاملہ اور زیادہ بگڑتا، کسی نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا، جس کے بعد پولیس آئی اور بندھک بنائے ہوئے لوگوں کو تھانے میں لے گئے۔ لڑکی کے والد لیاقت علی نے پولیس کو بتایا کہ وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنے گھر کو بمشکل تمام چلاتے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ 1 سال پہلے عزت نگر کے ذیشان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس وقت جہیز کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، پھر بھی ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جہیز کا سارا سامان بھی جٹایا۔ لیکن شادی سے 2-3 دن پہلے لڑکا بلیٹ بائک کی مانگ کرنے لگا اور اپنی ضد پر اڑ گیا اور کہنے لگا اسے بلیٹ بائک ملے گی تو ہی وہ نکاح کرے گا۔ ہم نے جیسے تیسے کر کے پیسے جٹائے اور بلیٹ بائک لینے کے لیے بھی چلے گئے، مگر بلیٹ بائک نہیں تھا، یعنی بلیٹ بائک کچھ دنوں کے بعد ملتی، اس لیے ہم نے اس کی بکنگ کروا دی۔ اس کے بدلے میں پلسر بائک لے لی، مگر جب لڑکے کو پتا چلا یہ لوگ جہیز میں بلیٹ بائک نہیں دے رہے ہیں تو وہ ناراض ہو گیا اور شادی کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے لڑکے والوں کو بلیٹ بائک کے پیسے دے دیے، تب جا کر دولہا شادی کے لیے راضی ہوا۔ مگر جب اس بات کی خبر میری بیٹی سمرین تک پہنچی تو اس نے اس جہیز کے لالچی لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد جب لڑکے سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا اور کہنے لگا کہ ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ لڑکی شادی کرنے سے ایسے منع کر دے گی۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا تو ہم کبھی ایسا نہیں کرتے۔ لڑکے نے کہا مجھے اس بات پر بہت پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سمرین کے والد نے اپنے ہی ایک رشتہ دار کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، جو بول چال اور ادب اخلاق میں بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد جو جہیز سجا کر رکھا گیا تھا وہ سب اس لڑکے کے گھر بھجوا دیا۔ آج سمرین کے اٹھائے ہوئے ایک قدم کے ہر طرف چرچا ہو رہی ہے اور چاروں طرف سمرین کی تعریف کی جا رہی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اور سمرین کے فیصلے کے بارے میں اور ایسے جہیز کے لالچی لڑکوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ بیٹوں کو بیاہنا بہت آسان ہے، لیکن بیٹیوں کی شادی کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ اور یہ ساری مشکلات ہم نے اور آپ نے رسم و رواج کے نام پر، چلن کے نام پر، جماعت کے نام پر، خاندان کے نام پر اپنی طرف سے بنا کر رکھا ہے۔ ایسے رسم و رواج کا، جہیز جیسی لعنت کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بچیوں کے نصیب کو روشن فرمائیں اور جہیز کے لالچیوں سے اللہ پاک ہمارے معاشرے کو پاک فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔